Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc aujourd'hui, on va voir les exercices d'évaluation, restitution des connaissances, donc page 24. إذا غادي نجاوبوا على les questions concernant la page 24. غنبداو بالسؤال الأول. Répondez aux questions suivantes. Quel est le rôle d'une enzyme? Donc une enzyme شنو هو الدور ديالها ولا الوظيفة ديالها. Une enzyme est indispensable au déroulement d'une réaction chimique, comme c'est le cas pour les réactions chimiques de la digestion. Exemple, l'amylase salivaire intervient dans la digestion de l'amidon. Donc الانزيمات فهي بحال الوقود ديال هذوك التحولات الكيميائيه. دونك بحال ليكزامبل اللي عطاونا هنا لاميلاز، اذا فهو يعني انترفيان في لا جيستيون ديال النشا، اذا عندها دور كبير. اذا بحال فافوريز لا رياكسيون شيميك. السؤال الثاني سيتي ان اكزامبل. دونك هنا عطينا ليكزامبل ديال لاميلاز. Quelle est la différence entre les aliments et les nutriments? Les aliments sont constitués généralement de macromolécules. Les nutriments sont constitués de molécules simples issues de la digestion. Qu'est-ce qu'un sus digestif? D'une glande digestive. شنو هو sus digestif؟ شنو هو glande digestive. Donc un sus digestif est un liquide contenant des enzymes digestifs. Il est sécrété par une glande dite glande digestive. Donc بالنسبة للسوس digestif هو واحد السائل اللي فيه دونك انزيمات دي انزيم دونك digestif انزيمات يعني خاصة بالهضم sécrété ou bien sécrété pardon par une glande هي غدة الغدد غدة donc dite glande digestive غدة إذا هضمية. Que se passe-t-il au niveau d'une villosité? Donc, au niveau des villosités intestinales, les nutriments passent de la lumière de l'intestin grêle vers les vaisseaux lymphatiques ou les capillaires sanguins, c'est l'absorption intestinale. Quels sont les nutriments qui sont véhiculés par la lymphe? Les acides gras. Donc les acides gras et les glycérols sont véhiculés par la lymphe. Dans quel organe sont transformés les protides? Donc les protides sont transformés au niveau de l'estomac. إذا كيبدا الهضم ديالهم في المعدة وفي l'intestin grêle et de l'intestin grêle. Quel est le résultat de cette transformation? شنو كنحصلوا إذا على هذا التحول؟ إذا des acides aminés. Les protides sont transformés en polypeptides في المعدة كي يتحولوا للبوليبيبتيد، عاد في l'intestin grêle كنحصلوا على des acides aminés. السؤال الثاني. On peut chercher si un aliment contient un protide, quel est le test qu'on doit faire? واحد المكون. Dans la réaction de Biuret, on ajoute à un aliment واحد المكون غذائي كنزيدو عليه sulfate de cuivre et de la soude. L'apparition d'une teinte violette ملي كتكون عندنا واحد لاطاش اللي هي violette indique que l'aliment contient des protides يعني بروتينات. البروتينات راه مكونه من الاحماض الامينيه. السؤال الثالث. Un ouvrier prend lors de son repas des œufs, des pommes de terre, du beurre, une orange. Quels sont les aliments simples contenus dans ce repas? Trouvez le rôle de chacun de ces aliments. Donc, le repas contient les aliments suivants. Donc, نجاوبوا على شكل جدول. L'eau, indispensable à la vie des cellules، مهم في الحياة ديال الخلية. إذا جميع هذا الوظائف ديال الخلية فهي مرتبطة بالماء. Protéines, ce sont des aliments constructeurs كيدخلوا في البنية ديالنا. Glucides, des aliments énergétiques كيعطونا الطاقة. Des aliments protecteurs هما les fibres alimentaires. Lipides,
Ce sont des aliments énergétiques طاقية constituant important des membranes cellulaires. Donc هما واحد المكون مهم في donc les membranes يعني الغشاء ديال الخلية. Sels minéraux assurent plusieurs fonctions dans les cellules. عندها بزاف ديال الأدوار. بالنسبة للفيتامين ce sont des aliments protecteurs. السؤال الموالي. De l'emploi d'amidon a été versé dans 2 tubes à essai. Un contient de la salive, l'autre n'en contient pas. Donc كناخدو واحد المطبوخ ديال النشا وكنحطوه في جوج ديال لي تيوب ا ايسي، جوج ديال الانابيب، واحد كنزيدو ليه لا ساليف اللعاب، وواحد كنخليوه هكاك. Comment ferez-vous pour savoir dans quel tube se trouve la salive؟ باش غتعرف اين واحد فيهم فيه اللعاب. Donc on conserve les 2 tubes dans une température de 37 degrés Celsius durant 1 heure. On ajoute à chaque tube à essai de la liqueur de Fehling, محلول Fehling, et on chauffe كنسخنو. L'apparition d'une coloration rouge brique, la coloration rouge brique indique qu'une partie de l'amidon a donné un sucre réducteur. يعني هاد الانبوب اللي بانت فيه هاد الكولوراسيون روج بريك هو اللي فيه لا ساليف. علاش؟ لان لا ساليف هو اللي فيه لونزيم لاميلاز ساليفير اللي كيتفاعل مع النشا في هاد الظروف هادو ديال التمبيراتور 37 درجه وتسخين مع الاضافه ديال المحلول ديال فيهلينغ باش نكشفوا على وجود هاد السكر ريدكتور issu de la dégradation de l'amidon. Si le test à la liqueur de Fehling est négatif, cela indique que l'amylase salivaire et donc la salive est absente. Donc voilà, le tube اللي كيبان لينا فيه la coloration rouge brique, donc c'est le tube qui contient la salive. السؤال الموالي. Sur votre cahier, attribuez à chaque chiffre la lettre correspondante. Donc كل رقم اذا غنحدوا الجواب الصحيح. اذا عندنا واحد دونك لا lettre وحده. L'énergie libérée par les glucides est principalement utilisée pour lutter contre le froid, la contraction musculaire, la croissance. دونك بالنسبه لي غلوسيد سكريات فالطاقه اللي كنستعملوا او اللي كتنتج منهم دونك برينسيبالمون يعني كنستعملها بزاف د الحوايج، ولكن الحاجه المهمه دونك لان الطاقه هي لا تي بي دونك كتستعمل في لي كونتراكسيون musculaire donc A2 هو الجواب الصحيح. Un excès de glucides dans l'alimentation représente un facteur de risque de donc ملي تنكثروا بزاف من السكريات في الماكله ديالنا ولا في النظام الغذائي ديالنا مالادي انفكتيوز هما الامراض المعديه دونك نو كاري دونتير دونك اوبيزيتي دونك كاري دونتير يعني سوسه تسوس الاسنان obésité ou bien obésité donc السمنه دونك فوالا السمنه هي يعني لان السكريات بزاف ديال دونك لي زاتابي كيكون عندنا يعني النسبه ديال السكر في الدم كثيره، فالجسم شنو كيدير باش يتخلص منها تيقوم بالتخزين ديالها على شكل شحوم، لذلك البوا ديال الشخص كيتزاد دونك اوبيزيتي. السؤال الموالي السؤال الثالث. 1 gramme de glucides libère une quantité d'énergie de donc 17 كيلوجول دونك 17 كيلوجول في 1 غرام ديال السكريات. Quel pourcentage de l'apport énergétique recommandé par jour les glucides doivent-ils représenter? Donc plus de 50%, 40%, 20%. donc تقريبا ما بين 45 50. دونك الجواب اللي صحيح دونك هو دي 2. Le rôle essentiel des glucides et le rôle énergétique bâtisseur fonctionnement. هو غير باش نتفقوا بالنسبه لي glucides
عندها حتى رول فونكسيونيل، فهي كتدخل في مجموعه ديال الوظائف، ولكن ليسونسيال المهم بزاف فهي كتعطينا الطاقه. دونك E1. B. Recopiez le tableau ci-dessus sur votre cahier et reliez chacune des protéines suivantes à l'aliment qui le contient en utilisant les chiffres et les lettres. Donc l'albumine كاين في البيض œuf. gluten donc في البلي القمح. ميوزين في la viande. كازايين في le lait. السؤال الموالي أو السؤال الأخير. Chacun des items suivants comporte une ou plusieurs propositions exactes. Choisissez la ou les bonnes réponses. Donc, بالنسبة لواحد, une protéine est une molécule organique formée par un enchaînement d'acides gras, formée par un enchaînement d'acides aminés d'origine strictement animale. Donc, بالنسبة للإصحاح عندنا A وعندنا C. Donc, A ou C هما اللي صحاح. بالنسبة ل B و D donc faux. Une enzyme est spécifique car elle n'existe que dans une espèce animale ou végétale spécifique. Donc c'est faux. Il ne catalyse qu'un seul type de réaction chimique. Vrai. Il n'agit que sur un substrat donné. Vrai. Donc عندنا B و C هما اللي صحاح و A و C هما اللي صحاح بالنسبة لرقم واحد. دونك هنا غيسالي هاد الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا الريزونمون سيانتيفيك اي كومونيكاسيون ايكريت اي غرافيك توجور سور لا ميم شان. كونوا في الموعد، الى اللقاء.